Moe re o dumedisa hape ka jeno ke dikakapa ditshepe ntho tse thata re tlile ka ratulo ena DNC TV ka jeno from 6 until 7 re na le tshebeletso e matla haholo ya lentswe la modimo ya seprofeto ya kganya ya modimo motho e mong le mong hle ke a o kopa a ko nke phone ya hona jwale phone la ba o lo ba tsebiso hore tate Bishop TJ Pitso o teng TV hona jwale ba jwetse shebellang TV DNC TV hona jwale motho e mong e ka ba ya kulang e ka ba yana le mathata yana le kgwebo but ika ya ha ya hantle yana le tšhelete maga sena khotso a sena le thabo mo kopehle ngwane so phone e ka ba ya tsamile dingaka ya kulang mo bolelo gore nako ya mohlolo ya o e fihlile ke tsa na awa gae ke ya mohlolo ke na le ntate wa dikakapa ntate wa ditshepe ntate wa ntho tse thata ntho mo lengwe a e buang ke bone modimo a yetse he lahle e re ko bolelle ka ra ke re ke dikakapa ba kulang ba fola ba imetsweng ba imolo manyalona a ke sa bua ke mantletse jwale awa renye motho e mo le mong a ka fumana mohlolo wa hae e re ke nako ena ke hlomphe ntate wa dikakapa ntate Bishop TJ Pitso ka ratule na ntate Bishop ke o hlomphile le bitsong la Jesu Nazareth. Amen mora. Mo re le bohamorana Jesu haholo a ke le bo modimo ka tshebeletso na fela ntate re ya le boha o modimo ya nkutlwang ka mehla ke a le bole ba ke sena nkutlwa ba no le modimo ka Jesu tlo bue le mohi ka Kriste. Amen. Amen. Ya ke dumela modimo haholo ba ke sa tshebeletso ya ka jeno hore amen amen hona le motho a tlo thusahala ha ye mane hobane Jesus hona le taba tsa bohlokwa tse re batlang ho arolelana le bona ka tsona re bone modimo matla hae a sebetsa o ntsa lokolla batho o bona mapaki a maholo modimo ntsa lokolla batho ba ditšhelete ne di fasitswe modimo ntsa fodisa batho re bona ntsa fodisa batho a lokolla batho because ke modimo ya tshepahalang. Amen. Ya bona meyane ana le bothata ba seema ya ene le ntho bohloko ho yena holo sitse ke engwe tsa disikitse bohloko ha hola di tsere bomme ho emara ka lebaka la moya o ditshila. Amen. And but modimo wa rona ka baka la wa ke modimo tshepala modimo la molokolla bana modimo wa rona ke modimo ya reng wa ditshepiso tsa wona ya diphethatsang jwale ka tshela re batla ho buisana le bona jwale ka ntse re le bisi ka manyalo ka dikgwebo tsa bona ka bokamoso ba hao ka neo ya hao because motho ya o hloileng ya bitswang satane o etsa bonnete bo feletseng ba ga hona letho le lokang la bophelo ba hao ka jelena re batla o arolelana le wena ho ya lentsweng la modimo re ke bisane ka taba eno bane ke taba bohlokwa haholo re tlola bokenyena ya Samuel 1 Samuel chapter 4 verse number 15 a ke dumela hore motho mo tlo thusahala ka tshebeletso ena. Amen. Amen. Hallelujah. Da Bishop re le boa holo botemba o hape ka ga studio hona le bapaki bo tswileng beke fitileng ba batho ba ntse ba lokola ba ntse ba founa ba re ba o mamela and ba o shebella hape o bona fela ke matla modimo le kganya e tshosang o bona. Amen. 1 Samuel chapter 4 verse number 15 harif manere Eliena o ne a se a hodile dilemo tse 80 mono o le mong a metswe re bile meno ele mmedi le mahlo a hae ane a foufetse a sitwa lo bona ibile monna eo o re ho Eli ke tswantweng ke tswa baleha sereng ka jeno yana are taba ho hlaile efe ngwanaka ya tlisitseng ditaba are ba Israele ba baleile pela ba Filista le polao ibile kholo hara setjhaba le baraba hao ba babedi Hofni le Phinehas ba shwele le areka ya modimo ibile e hapilwe are a sa bolela areka ya modimo Eli a wa setulong ka seetse pela kgogo a robe ya molala a ba ashwa etswe ene ele motho ya tsofetseng ya boima o ba a hlotse Israele ka dilemo tse 40 ha ile ngwetsi ya hae mosadi wa Phinehas ene emere ele makgatheng a obeleha itse ha utlwa tse bolelwang tsa areka ya modimo e hapilweng le tsa o shwa ha matsalae le ha monna wa hae a inama mme a itshihlolla hobane o ne a hlahetswe ke bohloko ba pelehi ha le makgatheng a o shwa basadi ba emeng ho yena ba emeng ba re ba emeng yana ba re tshwarelo se tshabe hobane o tswetse moshimane amba se ke a araba le ha ele ho mo ela hloko ebile mo a mo reyang a re ya ngwana lebitso tshwarelanyana ebile mo a re ya ngwana lebitso la Ikabode ya senang letlotlo ka hore letlotlo le tluile Israeleng ele ka hobane areka ya modimo e hapilwe le ka hobane matsalae le monna wa hae ba shwele a rialo are letlotlo le tluile Israeleng hobane areka ya modimo e hapilwe.
Amen. Thank you, Jesus. Ntate ke a leboha. Yes, Lord. Tlo bue modimo ka lokileng mo ya sa mametse ntate le mme ke bana modimo tlo iponatse ka Jesu. Amen. 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 Ka jelena ke rata ho dumedisa ka kapa hape ke pheta mantswana ho yena ke re morena khotso a be le wena tshebeletsong yena a tamela etsa bonnete ba o mang kapa mang mentate ngwana wa lelapa o teng haufinyana hobane hona le taba ya bohlokwa mona e re batlang ho bua ka yona e re tlo itshitleya hodima yona ya nako yo ngwana yenwa a tswetsweng ka yona ditho tse ding botshelong tsa bophelo bana ba Israele bana ba phela bophelo bona mora ba phela bophelo bo sa tlwaelehang. Amen. Bana ba phela bophelo bo ditjhaba tse ding di ne di bo makalla ka mo modimo ana ba hlolela ka teng hobane ha reka ya modimo le teng ha ga Israele bana ba Israele bana ba tseba hore hlolo e teng mahareng a rona hono sena letho hono sena mafu malwetse a nangana le matla hodima bona hono sena ntwa e ka ba hlolang hobane mahlale le dikarabo tsohle tsa bophelo ba bona le tsa dintwa tsa bona di ne di tswa ho modimo ka sebele sa hae. Amen. Jwale bana ba tseba hore ha reka ile teng Alpha le Omega o teng ka sebele sa hae ane matla a hlolang dintwa a teng ka phethahalo. Jwale bana ba sa tshowe letho ditjhaba tsohle di ne di tseba hore modimo yena ke modimo a tshepahalang. Manga pa mang o ne a tseba hore ka nako e tshwana le yena nako e tshwana le yena ha ba tshowe bobila bolebong ya tsheka hona Dafita na re le hanka tsama hohlong ya moriti wa lefu anka ke ka tswa bobile a bolebong hobane yena ona le nna. Jwale nako nyeo ke nako eo ba neng ba itshepile bana ba Israele Eli o na tseba hantle hore ha ke na le modimo wa Israele ke na le modimo ya phelang. Ga tja bona bana ba Israele bana ba tswa ka letsholo ba hlasela dira ba hlasela ba Filista ba ne ba hlotse dintwa tse ngata ho ba ile ba ela hloko ho hlulo ya runa e mo arekeng ya ba banka bonnete ba hore ba boloka areka yo ka tsatsi le leng ka lebaka la diphoso tse entsweng ke Eli le bana ba hae. Bibele e re ya ba ka tsatsile ba futuela ba Filista kana go yo Eli una sa tsofetse haholo ha ya ntweng empa tja dumela ene ntse le molaudi wa ntwa ntsa le hae hobane ona tseba hore hlulo e teng ha Jehova ana le bona antika nako yo ba sitetswe modimo ka yona letsola modimo ha le sa le yo hara bona. Bibele e re ba ile ntweng ka baka la diphoso tsa bona tse ngata tseo modimo a ileng a bolella Samuel ka tsona tseo modimo a ileng a tsebisa moprofeta yenwa before di etsala a hlaba bontsha hore modimo ka lebaka la bana o tla tlohella ntlo ya Eli. Bibele e re ka nako yona eo ha tsuwa ha wa ntweng eo wa hlolewa o ske wa lebala le lapa lena ke le lapa la borena le lapa lena ke le lapa le hlomphehang ha hona tlala ha hona mathata ha hona letho le lapa lena le nyaka letso ho bona dihlolo tsa modimo le na le dula le ntse le praise modimo le botle hobane ha ba bone bobe ha ga bona hobane letso lena le matla le le teng dipakeng tsa bona. Jwale ha ba tswile ba ile ntweng ka tlwaelo le ka tsebo ya hore re tlo hlola tsatsing leo modimo a ska ba le bona. Bibele re ya ba hlolwa ke ntwa ba Filista ba hlola ntwa bohloko bana ba Israele bana ba kanda ba hlolwa ke ntwa empa ha ono ka ba le ba bang ba ka khutla le a reka hore ho tlo lokiswa ditaba mare jwale ho ska ba le motho ya tswileng ya ileng a khutla le a reka. Bibele re ba Filista ya ba hapa a reka taba yena o Israele ho no so sina tshepo ya bophelo ha reka inkilwe ha reka ile siko ba re ha re sana hlulo ha o sana tshepo ya bophelo ha o sana bokamoso mo maphelong a runa. Jole ka nako yo a reka hapiwang Bibele e re ya ba monna ye mong wa matha o ba nona le sebuhudi motho ya na tlisa message hae ba tlo tsibisa ba hae tse hlahileng monna yana ha titla ho Eli o ho yena morenaka ka hlomphe kalo a re bana ba Israele ba hlotswe ntweng a re le bana ba hao ba shwele ini le peini ho monna yenwa empa ha o thwe a reka
ya modimo e hapilwe ntho eo e bitsitse eli ho feta ntho tse ding kaofela ha ka ba bona bohlokwa ba bophelo ho phela ntle le modimo bebele re ne le motho ya boima ya ba washwa lefu lena la hae ka lebaka la hobane bara ba hae ba shwele ngwetsi ya hae le yona o na le makgatheng a ho beleha bebele e re ka nakong ya bohloko ba hae bebele re ka nako a fumana message molaetsa o bohloko hakalo monna ha o shwele ha o sana bophelo matsala o le yena o shwele ha sana bophelo ha ba bua mantswe yana ya ba bebele e re o na le maemong a o di pain tsa o beleya ya ba ha utlwa taba tsena molaetsa wa o qetela ke hore le a reka ya modimo e hapilwe ke dira ha utlwa taba yena bebele e re mosadi yona a beleha ngwana ha ka ba bona le ngwana le ha ba ntse ba re e ba le tshepo o tswetse moshanyana e le ntho eo a neng a e batla mare a ipotsa ke tswetse moshanyana mare sheba nako e reng sheba mehla e reng o tswalwa ka nako eo ho songo sena tshepo ya bophelo ngwana yena o tswetse ka awara yembi ya ba ummitsa Ikabote ya sena le tlotlo gore ngwana yenwa a tshitse ya ba le tlotlo ka ga Israele mo ba no tswetswe ka nako yempi ke a tseba mmuhi a ye mo Jesus o hotse ka ga family ya o fumana ni story ya thabisang ka yona ya o re ka ga family ya hao ho ntho di ne di tsamaya hantle ntho ngwe le ngwe ne le khotso fela mo no philwa e le katlego mo di business tseo di wile ka o fela ba tsona ha o sana tswetsela mpili ho tswalwa hao o phela ka ga history etlisa le huma ka ga pelo ya hao o phela ka nako ya bohloko ya utlwa taba tse molemo mare dintho tseo ha o phele ka ga tsona ke ka bona mosadi yona a shaba ngwana hae a re Ikabote a re ngwana yenwa ha ana le tlotlo o hlaya mora a sena ntatai o nana le ntatai empa bane a reka e hapilwe a lahlelwa ke ntatai ha ana ntatai moholo ha ana mmai ngwana yenwa ene family ana le ka go yona ke family ya barui empa le ruo leo ha le sa leyo hobane mokadi wa le ruo o tsile ka hara ntlo o tsile ka hara naha maemo a sa le thata se bakeng sa maphelo a bona taba yena bohloko haholo oh my god hobane maemo a family yana ipotsa maemo a family yana gore o tseba hantle hore lelapeng la mona wa tlehilwe le hana ka ba ka ratulo yo mohlomong ngwana yena o la fihlela maemo a hore a tswe ka ga ntlo eo e jiwe mohlomong tse ding le dikoloto a di siya a bontshwa di-building ntse tho wa e bona building eo e ne le building ya ntatao wa e bona yona tulo yona ye business yena e ne le business ya mme wa e kadileng ka meyogo a tsamaya le modimo empa ka phoso momame mmuhi ka phoso ho etsa etsore ngwana yena a lahlelwa ke batho bao a ba ratang hobane modimo a le siko Israeleng letsoho la hae le se le sa bonahale Bible e re o ne a hapilwe ke dira wa tseba ha modimo a tsamaile ngwana ka ona ntho bohloko jalo ka yena amen modimo ha ka hapua ntho eo bohloko ampi le Samson a ka ipaka mohlatsatsile le mosadi e monyabitswang Delila mohlatsatsile o aneng a mo nyahamisa a mo kgathatsa pelo a mo tlisetsa bohloko ka ho yena mosadi yena Bibele re Samson o na kgathale mo kgathala o isa lefung empa taba ya ka ke yena le ha le mona kgathetsi o ne ntsana le modimo mare phoso ke ha lentswe le tloswa ha tlosa lentswe le itseng o ska ba kuta ka yona nako eo Bibele re monna yena ya hlomphehang monna yena ya tshetswang a fetoha motho fela ho ba jwale lentswe le tlositswe wa bona dintho tse ding a modimo a ka sutha ha lentswe lana le ka sutha botshelong bao ho ba le baka la sera tjore polelo ya lentswe suthe tjore ditshepiso tsena di tloa bophelong ba hao wa bona ha polelo ena e ka tloa bophelong ba hao
o motho fela tse ka ona Samsoni itse ha gata o ikutlwa Bible re a ikutlwa hore e se e le motho fela mare nnete ke hore modimo wa hae yena o hapile mamela baratuwa modimo wa rona ke modimo a tshepang modimo wa rona o itse a ke ba re tloela empa ka phoso batho ba tloela mmupi wa bona ba tloela modimo wa bona e re le tlhotlwa le ya tsamaya jwale ho no le thata haholo hobane ke a tseba le lapeng le leng le tlhotlwa le tsamaile Amen. dintho ha di tsamaye hantle ke a tseba le tlhotlwa le tlohile ka hara ntlo ya hona jwale ke a tseba dintho ha di sa tsamaya hantle baneng ba hao o tswetswe ka nako e mpi e mong motho yena ngwanaka ha fihla ka hara kereke utlwa wena ha o tsebe letho wana o pholoswa ka nako ye mpi ya modimo kila tsamaya le batho anti modimo na le morero ngwana yena ikabode ya sena le tlotlo ba re wa bona o fihlile ka nako yela o no tjitwa bona bothata ba mosebetsi o no tjitwa bona bothata ba lenyalo dintho di ne di tsamaya hantle ka ho mayama bophelo Amen. ha modimo a le teng dintho di tsamaya batho hantle mare bothata ke ha modimo a tloha jale bana ba Israele ba ne ba tseba hore ha re tlo iketsisa re etsa ka modimo teng a le siko a ga runa ba dile ba kopua sefela ba le ka hara Babilona ba Babilona ba ba kopa ba re a ke le re binela difela tsa modimo wa lona ba re tshe a re ka tira bina difela tsa Jehova le fatsheng la ba ditshaba hobane re a tseba le ha re ka bina pina ya rona ke tja tswela mosola le ha re ka tlotlisa nnete ke hore yena ha yo dipelong tsa rona jwale re ke be ra iketsisa matsatsi ana batho ba iketsisa Amen. ba phela bophelo ba sena le modimo ba tlotlisa mare moyo hala le boteng ba hae ha bo ha ga bona mare jwale monna yena a utlwa mosadi yona a utlwa ikabote le tlhohlo le tloile Israeleng mare ntaba ya ka ke yena ka hara matlotlo a tswileng ka hara batho ba lahletsweng ke menyetla ba neng ba ka jwetsa wena ha o tsebe letho le lapa lena kile ya ba le lapa le wena ha o tsebe letho letsoho la modimo le neng na le matla re ne re sa hloke letho empa dintho tseo ha di sa le yo kaofela wena ha o tsebe letho ntata o ne le ga dithendara le nna wa ha le bra dithendara ho no sa hlotwe letho empa bothata ke hore itse hobane ba tsamaye modimo a tswa ntlunyana ska hlola dumellwa ya ba dintho di a ema jale taba ya ka tjena le tlotlo le tlohile ka hara malapa ka hara manyalo wa tseba dinako ntse di batho ba makare wa tseba o kile ha ba le nako ke ne ke le hlohonono ntho mo ya ka ene ntsamaya hantle ho no sena ntho e thata bophelong ba ka ntho ngwe le ngwe ni dumelana le nna ke le motho a ipitsa nyalaki empa ha ke tsebe di felletse kae wa bona ha modimo a sutha monga dintho tsa bophelo wa utlwa le wena ho so tsamaya o le mong ke a tseba mo le teng o mohlanka wa modimo empa dintho e se di limpi mohlomong ke ni filting ka nako e mpi wena yo le tsolane le matla le se le sa bona hale empa ke re ho wena o tswetswe ka morero o tshentsha maemo le tselana ika bode mosadi wa lona tjanya message ho ngwana yena wa hae ho le tlhotlo le tlohile ho ba di a reka itswile ho ngwana ona ska le bala hore a reka ya modimo itswile hore a reka e be siko tjha le tlhotlo le fela hore ngwana wa ka ke molaetso ko o siang ka wona zamola te a reka ya modimo hobane le tlhotlo le tla gutla empa ha reka e le siko o tjitse wa bona le tlhotlo ka tlhunyena tsona ba tla modimo wa Israele hobane tsohle re ne re na le tsona ka yena empa o tsole tso tjhentjha maemo ke o bona mo le nteng motlhotsiwa ke o bona mo le teng mama ke o bona maemong a hao o lwana le maemo o lwana le boemo bo iphumana le ka ho bona empa le tlhotlo le ka fetoha amen
empa o ka lwanela tokelo ya hao. Amen. Bommadimabe bo ka fetwa lethabo ha motho a ka tshwara modimo. Wa bona ntho bohlokwa ke ha motho a kopana le modimo, a kopana le morena Jesu, o mo fa pelo ya hao. O re ke nnete batho ba faitsi, empa se lebaka la ho judge batho, empa ke lebaka la hore ke change maemo. Ho tsijwa ho na le ngwana ya tswetseng ho change maemo. Mamela mo le nteng ke batla o utlwisise taba ena ntate. Maemo a wa lelapa la hao, maemo a wa family, o tswetswe ka morero. Ke nnete o tswetswe ka nako e mpe, ke a bona ha e dumele. O eme o le mong, dintho ha di loke, maemo ha wa boima, dintho di fetohile, metswedi eo no fumana dintho ka ona ho kwetswe hohle. Empa ke wena o ka change maemo ao, o tswetse le karabo ya lefatshe. O ka change maemo ao, o tsamaya le morena Jesu, hobane ntho nngwe le nngwe e entswe ka morero ke modimo ho fetola maemo. Dintho tsa di botshelong ke leba modimo haholo. Maemo a batho ba bang ba tswalang ka ona mora, ba tswalwa ka hara maemo a bohloko jwalo ka ngwana eno. A o ka tsana dieteng tsa ngwana yo, o tlo di bona, mare ke leba message o suwe. Amen. Hore lentswe lena lebitso lena Ikabote le bolela hore le tlotlo ha le sa leyo bophelong ba hao ka lebaka la hobane a reka ya modimo e hapilwe. Amen. So ka matsomang mosadi ona na tseba hore ngwana yona o tla botsa batho lebitso lena Ikabote le bolela eng. Jwale e tlhaga batho ba hlalosa ba le toloka ba ilo tolokela ngwana yona taba e hlakileng hore lebitso la hao mohla o no tswalwa ngwana ka o tswetswe ka hara ntlo ya borena. Amen. Mare ka jeno lena o tswile ka hara ntlo ya borena. Amen. Jwale ke tokelo ya hao ho lo lata modimo ya neng a tswile, ya ilang a re ha sa le siko ka hara family yeo mafu a na sa tswe hwa ba lefu hodima lefu, lefu hodima lefu, lefu mafu a tswileng ana hlaba dipelo tsa batho. Empa wena ngwana o phunyohile ka hara maemo na ao. Bommadimabe ke hore o setse o sena le tlotlo, empa ha o ka lata le tlotlo la hao wa lata modimo yelwa dintho di ka tjhentjha, because ke modimo ya tshepahalang. So a ke tsebe ngwana ka taba ye Jesus. ho na le dinako tse ding tseo maemong a dikereke tseo batho ba expressa maemo a thata haholo le ka hara malapa ha le tlotlo le tlohile. Amen. Ho na le ntho tse ding tse thata haholo tse re di hlokomelang le ka baruti tse re di hlokomelang maemong a mangata. O fumane batho ba shebile dithaba jwalo ka Jesu ona re be le tumelo ho modimo, hobane le ha thaba e ka ema ka pela hao ka tumelo e ka sutha. So Jesu o ne a bontsha bohlokwa ba hore ke nnete dithaba tsona di teng, empa re na le matla ha re na le tumelo ho modimo. Jwale mosadi ona sietse ngwana hae molaetsa hore ngwana wa ka batla modimo. Amen. Modimo o tla o kgutlisetsa, o tla kgutlisetsa lefa la bontatao. Modimo o tla busa dilemo tsane tseo moprofeta Joel a ileng a di profeta, modimo o tla di busa tse kileng tsa jewa ke sogelane. Modimo tseba o busa dintho tse nkilweng ke sera haholo ha lefa le nkilwe ke dira. So and ha dira di nkile lefa ho bina pine bohloko. Amen. Lefa ha le sa leyo ho bodutu ka tlung ko le dikerekeng fumana hore ho bohloko batho ha ba sana ntwe ba ka etsang e se le ona ho sebana, e se le ona ho hloyana, e se le ona ho etsana hampe. Ha le hlohlo le hlwile ha ona ntwe batho ba ka etsang, hobane ha ona monate, ha ona mofuthu, ha ona lerato lela ha modimo a suthile. Empa ka jeno ke batla ho busetsa motho ho modimo wa ilo mmontsha mabaka a hore modimo a ke be a tlotliswa ho fihlela o tjhentjha maemo ona. O a tjhentjha hobane modimo yana phamisitse mme wa hao, yana phamisitse ntatemoholo wa hao, yana modimo eo ha se modimo ya ka tshobotsi. O emetse motho wa tumelo eo a ka tjhentjha maemo ka yena. O ka kgutlela letlotlong la hao, o ka kgutlela, empa lebaka ke hore tlosa mahlo a hao ka hara bothata bo bo bonang. Lebitso la hao le ka fetoha ka jeno, modimo a ka le tjhentjha hoba ke modimo ya tshepahalang. Itse ha bona hore
ka Abrahama ha o kgone ho tatella leeto la hae a re mohlomong lebitso la motho ke lona problem Abraham ntate ya phaming a ke mo fe lebitso le letjha gobane Abraham yena o ile a dumela Modimo mare jwale boemo ba lebitso la hae bo dula bo mo tlisa hore a iphahamise pela Modimo Modimo a re jwale a ke kenye Abraham monna ya tla utlwisisa lebaka laka lebitso lena Abrahama le bolela hore ra ditjhabatjhaba so ka mantswe a mang ha le bolela ra ditjhabatjhaba Modimo o kenya message ka hara monna ya senang lefa Abrahama o na sena ngwana o ne a lla re ke nnete ha ke shwa lefa le tlojwa ke mang hobane o na batla motho ya tlo ba mojalefa wa dintho tsena ene jwale hore lefa le jiwe mo hlokala motho ene ya tla tswa ho Modimo ya tla ja lefa lena jwale ke bua mantswana hobane Modimo wa rona o batla batho ba mo tshepahalang Modimo o batla batho ba tlo mo dumela hobane ke Modimo a tshepahalang a re bue ka tabena mo Tate Bishop hona le ntho tsontso di ama tse matla haholo mona tse amang pelo ya ka re nka bua le mmamedi ya lapeng. This is a prophetic message modimo o shebeletse a le ka ga ntlo ka ga lapa la bona ho no ntse le monate batswadi ba phela hantle yena ha hla divorce ya kena mong yena o kena company ha fitla ho yona fela ha kena ke moferefere ke dintwa ka ga di company wa ipotso ga le bathwana ba utlwana hantle wa nna ke fitla moferefere ba teng ati le tlotlo le baleile mohlomong motho ana tsone modimo ha sa le but ona le mantso a Amandla Bishop ngwana eno o tswetswe ka lebaka la o tšhentšha maemo wa tseba ka conference e re tswana le Bishop o ile wa sheba e mongwe wa baruti ba hao ba o setse morao o na le baruti ba ngata ka rakirete ore o bona thari then o bo mosupa ke bona thari ati thari ke lebitso la hae now lebitso la hae o ntse sa tsebe go lebelela ho pepa ngwana ke bona modimo a o jarisa setšhaba ene ke mongwe wa baruti ba tswellang pele ka ra ministry then ka bona gore modimo wa hao wa tshepala modimo mabitso a bona ba hlaile a tlo tšhentšha maemo tla Bishop ka jeno le modimo o ready ho ka tlo thusa batho ba batlang le tlotlo le tswile malapeng mesebetsing manyalo na modimo a ka tsa tlo fumana matlotlo a bona modimo wa ona ke modimo a tshepahalang Jesus ke ne ke re ngwane sontate mme ya mametseng ke a tseba le dutse bodutu ka hara ntlo ya lona amen maemo ha hantle ka nako tse ding le manyalong o fumana hore ho thwe ha o tsebe ba lapa lena ho no le monate jwang ka hara lenyalo lena ho no le monate mara ha ona ya ipotsang hore na ke ntho ene tlisa monate ka ga lenyalo lena ke ntho ene etsa hore maemo a be hantle le thabo le beteng kgotso beteng nante a ba hlokomele hore le tlotlo le tlwile wa bona ha morena Jesu a ntshwa ka ga lelapa le ntswe la Modimo le ntshwa le lapeng leo le tlotlo ha le sa leyo wa bona batho ba ngata ba tsebe bohlokwa ba moya o halalela moya la ke mothusi wa runa hore thusa hore ha o so ho le tjenana wa bona o so sa e feel presence ya hae ha o sa butlwe boteng ba hae tseba ona le ntho e sa nepahalang so ka bego tse di maemo a mang a maphelo a batho ba bangata le ha Modimo a se a tlohile bona ba sala fela ka dipolelo tse senang Modimo ka hare anti ena ke nako ya nnete ya hore re bone Modimo diketsong le mesebetsing ya hae ke ka hona re bua be ke fitile re ha o tlo thusa o dula ka ntho e sa fetoleng amen ha o tlo dula le ka ntho e sa tšhintšheng maemo a hao o dula ka ntho o itshepisa ka ntho ntso tseba hore o tlo repeata ntho e one tsela bophelo mao jwale ngwana yena o thotse message o ikabode ya senang le tlotlo mmae ha mo patela lebaka la o hloka le tlotlo jobane Modimo ngwana o tloeletswe o so sebeletswa medimisili o hlabelwa medimisili mahlabelo ha e sa le Jehova ya phelang so jwale Modimo a rona o re tloeletse ka lebaka la magopo a runa empa wena ngwana o ka lwana wa rata le tlotlo hape so ke ya mo ya dintho direng manyalo a batho Modimo a ka tšhentšha maemo a batho a mesebetsi Modimo a ka gotlisetsa matho ba latlhetsweng ke dithendara ba ne ba se ba sa di fumane Modimo a ka gotlisetsa lefa hape maemo a di-taxi tse tsamaileng Modimo a ka di busa hape Modimo a tshepala mare bothata ke gore ke mmanya mo dumelang ke mmanya e kemiseditseng o sokolong Daniel o kile tsa ntho ngwe moraka ya ngwe makatsang e hlotse batho ba bangata Daniel o re mantsweng a bohloko a bua ke Daniel o re Modimo re sitetse wena nna le bontate tse ka hona re le magoba a Babilona ha ene se ka diphoso tsa runa re ka be re simona
wena o tshwanelwa ke lethabo anthe rona re tshwanelwa ke maswaro batho ba bangata ba hlokomele ha letlhohlo le tsamaile ke nako ya ho batla fahlo sa e jwale o itse tshepisong ya hae ha setjhaba se bitswang ka lebitso la ka se ka rapela sa furella ditsela tsa sona tse kgopo sa tlohella mesebetsi ena ye mebi a re tšhaba sena sa batla fahlego saka a re modimo ke tla utlwa thapelo ke le mahodimong ke tla fodisa lefatshe la bona modimo reng o re ke tla gutlisetsa lefa ho ikabode letlhotlho la hae le tla boela ho yena ke tla busetsa lethabo le neng le tswile ke tla gutlisetsa kgotso yane mafu ane a ya kgapeta ke tla tlosa hara bona mme ke tla fodisa meya le nama ya bona hobane ke modimo ya phelang ne ke rapella motho ya mong a kula ke bona gore motho ena o hateletswe and motho ya tsela ye wana hateletswe ka teng mang le mang o na sena tshepo ka yena empa modimo o ne a na le tshepo ya gore tsohle di a kgonang a gola mo hopola mene ke mo rapella ke kena ka kereke ke mfumana e le service la boraro maemo a se hantle ya ona hateletswe mare ho no ho sena tumelo ho batho ya gore motho ena ka fola mme le tlotlo la hahabo ka lebaka la hobane e ne le mosadi yo ba habo ba ne ba na le moya wa ntwa wa ho lwana hore ha re tlo dula maemong ana ntwena ha re tsebe hae ya o shwa mofuta wona wa disiki ha re di tsebe hae ntwa tsena re fumane ho twe di a hlolwa mare jwale re kenelletswe ke tsona ya ba ilo batla modimo ba mo kenya ka tlung ya Jehova ha ke tlo feta mo sebakeng seo ke bona mosadi ya rapelletseng batho ba bana tshepo ka yena mare ka tseba hore modimo ya tshepahalang modimo wa ho loka o tlo lokolla mosadi eno ha ke bona mosadi yona le batho ba motlisitseng ka bona tumelo ka ho bona ka tseba modimo o dula a lebeletse batho ba ka modumelang mme modimo yena a putsa tumelo ya bona motsotso fela ha ke feta ka serithi saka tja mosadi yona a sisinye because modimo wa rona ke modimo ya tshepahalang motsotso fela ka ona nako eo tja modimo a sheka boemo bo bong le bo bong le manga pa manyaleng ka mo a bona ganya modimo le motho ya neng a sa dumele ho modimo ha bona mosadi yona a ya mafatsi a tsama ka maoto hae malimi ohle a ila tlotlisa modimo ka mo hoba le baka la pele hona le motho le tlotlo le santsane le ho yena mme a le tlotlo le una batho ba tla fola batho ba tla phidiswa batho ba tla lokollwa jwale tshepo tla gutlela skereteng e gutlela maphelong a bomme le bontate e gutlela malape e gutlela mesebetsing hobane hona le monna ya tlotsitsweng ho change maemo le santsane le tleng le tlotlo a re kopane o bone kganya ya modimo ke tshepa morena Jesu haholo hore modimo o tlo etsa mo ka tsela e hantle hoba ke modimo a tshepahalang Tate Bishop wa tseba ntse re tla tsela tsemnate re tlo ya papatsong ha nyanyana ke batla mo ya lapeng a tsebe hore ka mora papatso re tlo e tshwara re na le thapelo e bohlokwa e ikgethileng e mong o ka tswa o ipotsa dipotso rona o kopana kae le rona o tlo fumana kae jolo ka bana ba modimo and then o tlo fa dibaka tseo re tholalang ho tsona le di phone number tsa rona but ke a tshepa hore sometimes sena ba batlang le tlotlo la bona ba tlo le thola e mong le mong ona le mothela beng wa tsatsi shop molaetso ntse o bua o matla haholo e monyana wa ikutlwa kwa teng hore ke tlamela sontae sena ke lo batla le tlotlo laka family ena tlamela ke lo batla le tlotlo la teng ke tlamela ke lo go sisa family ya rona o teng hape ka ofela ditšhelete tsa batswadi ba ka di fasitswe di tlamela di lokolo ke tshepa go di ka kapeng sontae sena Tate Bishop wa ba kena ka lebitso la Jesu ya bekeng yena modimo o tletsa ntho tse kgolo haholo o ba ke nnete batho ba bangata ditšhelete tsa bontata bona di tshwerwe ditšhelete tsa batswadi ba bona di tshwerwe ke sera letlotlo sera se hana ka letlotlo la bona empa morena Jesu Kristo o tseba ho bua le mang kapa mang ya tshwere letlotlo la bana ba modimo ba dumelang ha re kopana nna le mang kapa mang ya o letlotlo la ileng kueng o fetwa ya lehlonono because modimo re e mong le mong ya amohela mo profeta ka hobane a ina le lebitso la mo profeta o tla fuwa moputso wa mo profeta eo maemo o sena taba a jwa modimo tlo etsa mohlolo sebakeng sa muhiona ho ntate yena
kgaitsedi ena ena le moemo bothata modimo tlo khutlisetsa tsa hao nako ngwe ke lenyalo la hao le feta ka hara mollo wa ipotsa ho etsala ho no ho le monate hae ho no ntho di tsamaya hantle hae empa ntho di senyeile empa ha o ka batla fahleho sa hae wa tla ra kopana hobane modimo itse re kopana nna le wena mmoho dintho di ka tjhentjha tlaya o bone modimo o bone letsola ile na le matla modimo ha se tu ke letho sohle di a kgonahala ho yena hobane ke modimo a tshepahalang. Amen. Hallelujah. Kamora papa tsena kopana le rona ka lebitso la Jesu. Amen. Mui re tshepa o bone dintho tse tsalang di kakapeng o bone mo profeta wa modimo Dade Bishop Pitso modimo a allocate batho ba o atlame a bua le bona ka ra ke go sholo di kakapeng modimo bua ka nako engwe le ngwe Dade Bishop ke e ha batho ba tswa shibile ntho ka ke la tabengwe moyeng wa ka e etsaetseng sonta sonta go na le mmemong ane a qala o tla kerekeng and then Dade Bishop o ile a molata a re ke bona mosebetsi wa le bothateng ha o mo sheba o bona mosebetsi wa le bothateng then immediately nako re yang re matha ka di mic re atamelang then what la tabeno o ya hearing la bobedi now mo profeta modimo ha bua Dade Bishop so modimo o lo sireletsa mosebetsi wa hae ka tumelo ka mantso man dika ka peng mane ke sebaka sa mo batho ba lahletswe ke matlotlo a bona because na go matlotlo a bua ke baloi baloi ba nka matlotlo a batho ba senya mesebetsi ya bona ba senya dikgobo tsa bona jana ha ba fitla dika ka Dade Bishop na ebe nnete fela sonteng sena ke shebe sonteng sena ban ka 8 utla be re le jobetina extension 13 man 14386 dika ka peng then o tla bole Carltonville ka 11 ka 12 o Foshville ke dibaka tsotlha bole tsona. Amen. Now motho ya ka fitla dibakeng ho tse ding tsa tsona dibaka tseno na Dade Bishop modimo tlo khutlisa matlotlo a bona phethano ya beke ngwe e bohloko haholo re busy ho di hasira se sitisang bokamoso ba batho re kene ntweng e kgolo haholo le kereke ho lwantsha eng kapa eng ya bosinyi kapa ya sera and then modimo bona tlo tshepahala so ke ka ona go kopa mo re ha manga pa mang atle ha o le jobetina bekeng yena manga pa batla mo tsaya mo Klerksdorp jobetina ke pleke e Klerksdorp jobetina extension 13 14386 tsona mo fumana halanteng sebele tswa dikakapa out the extension 13 ha ono sokola re na le mofangedi entse re motsosa for nako nya jwale Chiona ke Ntate Sikhonyela ke kopa o buisane a ka abelane ka bopaki bo bogutshwanyane ba dintho tse bone bohlokwa ba modimo Ntate Sikhonyela ke kopa go dumedisa mui lapeng ke dumedisa bomme le bontate kaofela ka lebitso la Morena Jesu Kriste. Ntate Bishop go na le dintho tse ngata tse ammeng pelo ya ka e sale ke fitla ka hale go lefatshe la dikakapa ka hare ho Jehova Shama. Ntate Bishop ke bone modimo wa hao a sebetsa ka tsela engwe e makatsanang and go na le mantswe wa buileng hona jwale ha o le molaetseng wa bua ka hore le tlotlo ha le se le siyo o fumana hore ka hare maphelo a batho ke disiki ke dintho tse ngata mare ha le tlotlo le ne le teng o buile bohlala wa hore le tlotlo ha le ne le teng kapo a reka ya modimo ha ene le teng ka hare Israel ne e hlola Israel e ne e tswela pele but ka lebaka la ho bana a reka ya modimo ile ya tloswa ka hare Israel ilaba mo le tlotlo le lahlehang teng wa ba etsa mohlala ka monna ya bitswang ka lebitso la Samson so ke ithutile ntho e lengwe ya hore bophelong ha o lahlehetswe ke le tlotlo batho ba fetoha ba tsheya ka wena hobane batho ba ile ba etsa Samson se tseisa ba mo etsa dintho tse ngata tse se monate and Ntate Bishop hona le ntho mo ke ithutang yona ka hare ho kereke ya dikakapa ka hare ho kereke ya ditshepe ke bona hore le tlotlo le sa fumaneha hobane ke rata hore wena mui lapeng mo hona le mme e mong eo re neng re mametse bopaki ba hae ke a dumela ka letsatsi le leng batla ke batle or batla ke ba e beta ba yenana e se ka ke ntho re inkelang yona ka re ikapela yona mmeno ore for 18 years a tsama ka dikroko Ntate Bishop and o ile a fitla ka hare dikakapa hobane a reka ya modimo e sa fumaneha mo mui ke rata ho bolella ntho e le nngwe mmeno o ne a paka o haufinyane a peta selemo dikroko o di lahlile o rolekile ka dinako tse ngata a fasa di ropo thekeng a etsa dintho tsena tsohle mara ntho ke e tsebang ko hore o re ila ra fitla ka hare dikakapa a tshwarwa ke letsoho la tshepe ke letsoho la ntho e thata Ntate Bishop TJ Pitso ya ba o bona mohau hobane le tlotlo le sa le teng re bona le tlotlo hodima ntate wa rona menki ya leboha Morena Jesu Kriste a le hlonolofatse amen.
ya o modimo bona wa tshepahala ntho e ntate Sekgonyana a buang ka yona ke ntho e bohlokwa ka tsela tsa bjang modimo o lokolla batho ke dumela hore ke kopile batho ba kulang le bona le tlo bona kganya modimo dinamba tsa bona di fumanahala bona hore re lo kopanana le wena sebakeng seo 073 9659 136 073 9659 136 modimo wa tshepahala and then modimo ha hloloke letho hona le dinamba tse ding tse ke nana hore re ka o thusa ka tsona and le tsona di tla thusa bophelo ba hore o tswelele pele ha o sa re fumana dinambeng tsena hobane modimo wa rona ke khotso ya rona ke thabo ya rona jwale ke ne ke o kopa tabeng ena mo le teng hore etsa bonnete ntate wa ka ska dulela maemo ao ska dumella maemo ao beka hara tsietsi eo dumella morena Jesu a nke karolo botshelong ba hao dumella ke tlo rapela hona jwale and modimo o tlo ama family ya hao modimo o tlo change maemo a family ya hao ke ne ke le mane motseng wa Vredegem ke utlwa batho ba bophelong hobane la bone le leng ke radio nya mo le bitswang Sedibeng so ha ntse ke le mono no ke rapella batho ka la bone ka 6 o'clock hona teng batho ba teng ba bua ntho tse bohloko ba tshwenya ke diroto ba tshwenya ke ditwe ba ke dintho tse jwang modimo wa rona hona ntho e mohlolang ke na ka tseba ke buile lentswe fela ho lentswe le iwane ke a tseba ho le tshintshile boyemo ba manga pa manyana manesi ba dumela ha hona ntho e hlolang modimo la bone lena ke ne ke itse ke batla batho be dipaki hore na le anointing lo anointa ntlo fela dilo tswa di shwele e mong le mong bane modimo wa rona wa tshepahala ke buella mantswe yana hore dintho tse ding ke boloi di hlwekisa batho khotso di nka letlotlo la bona mara modimo wa rona ke khotso ya rona so ke kopa ho modimo a o fe mmosa wa hae le mehauhelo ya hae so tse ding tsa dinamba tsa rona ke 060 688 0859 060 688 0859 so ke tse ding tsa di-number phone tsa rona o ka re fumana go tswana ba re thola teng mme modimo a o etsa hantle ke tlisa taba yena e le lebaka la hobane ke na le lenyoro la ho bona maemo a gutletse mo wa tsebang teng ke na le lenyoro la hore o late le tlotlolano hobane o tswetswe o le karabo ya dintho tse hlotseng family ke wena karabo ya ho tlo stopa lefu le sa tsweng ka family ke wena karabo fela e tlo stopa moya wa divorce ka ga family ke wena fela karabo ya batho ba tlo tlosa senyama le bo madimabe ka ga ntlo le tlotlo le ka gutla ene le tlotlo le ka gutla ka wena ka o kopana le morena Jesu ntumela ke sa tloetsa thapelo ena re amahane le wena mme modimo tlo change dintho hoba ke modimo a tshepahalang ntumela sa maskil sa ho tja rapela re etsa tumelano nna le wena Jesu ha se tukile ntate ka lebitso la Jesu modimo ka lokileng ke yena ntate ke yena mme hona jwale ke a mo lokolla ka hara moya o tlamme botshelo ba hae ka lebitso la Jesu wa Nazareta ka lebitso la Jesu wa Nazareta ke lokolla mme ya sale a phela ka thata a phela modimo ka lokileng ka hara boima ditšhelete di tshwerwe maema family le falabo le jwa ke ditšhaba ke re hona jwale ke a le lokolla ka lebitso la Jesu yesa le phela ka go a sena khotso a sena le thabo ho le bo madima o sena mesebetsi ikwetswe business wele ke hona jwale ka lebitso la Jesu wa lokolwa in the name of Jesus enga pa enya ha ya lokolwa hona jwale hoba modimo wa rona ke modimo ya tshepahalang ke dumela le tswala modimo le jana ka ga ntlo ya hao hona jwale modimo lokolla family ya hao ka ga senyama seo ka ga bo madima bo hona jwale modimo ya tsa mohlolo ka ntlo ya hao bana ba hao ba ya tšhentšha hobane o tswetswe o le karabo ya bothata bo dumela hona jwale morena Jesu ka sele matlamo ya Allah a kena ka tsoseletso ya mollo botshelong ba hao ka lebitso la Jesu mohlanka modimo o ama o tšhentšha dintho ka Jesu Kriste Mesia amen ka mo ka Bethlehem ntse re itukisa re atla Vredegem ke tlabegele ka mono tsoseletso ntse re tsa ditukisetso next week o tla tseba nthong le ngwe ntse re le busy ka yona hona jwale sebokeng ba modimo wa rona ke modimo a tshepahalang re dumela modimo ke modimo a halalelang ke leba modimo ka bahlanka ba modimo ba ntseng ba re tshwara ka mehala modimo le hlonofatsa bana ba modimo ba modimo wa rona o itse ha nna le wena re kopana re ka hlola ntwa yena modimo ha se tukeletho
ya buang le wena ya reng ho wena ke o rata lerato ke Bishop Pitso Kakapa ha hona e mong Kakapa e ho wena e ba le khotso morena khotso be le wena ho ha Amen. amen